from the dead. Do you believe? Yes, I believe. Oh, yes, I believe in the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. Oh, yes, I believe in the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. He ascended into heaven. Do you believe? Yes, I believe. And his kingdom has no end. Do you believe? Yes, I believe. In the Spirit I believe. Do you believe? Yes, I believe. Lord, and in the fire of all. Do you believe? Yes, I believe. Oh, yes, I believe in the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. Oh, yes, I believe in the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. Nɔvive vi lɔlɔ̃tɔwo, egbe nye kɔsiɖa etɔ̃lia le Pasca ƒe ɣeyiɣiwo me. Míadɔ Mesaya ɖe ƒome sia ƒome ƒe susu tɔxewo nu. Míabia Mawu ƒe ŋusẽ, dzikpɔkpɔ na mía dometɔ ɖe sia ɖe. Vevietɔ na mía de dukɔ le dɔvɔ̃ to yi sia. Be Mawu ŋutɔ nana dɔvɔ̃ ya na yi to. Eye ame yiwo katã dze eƒe afɔku me la, woakpɔ hayahaya. Míakadɔ Mesaya hã ɖe ame yiwo katã le mɔ zɔm le ŋkeke yawo me, atsɔ woade asi na mɔzɔla, woƒe aƒetɔ, mía Mawu la, be wòakpe ɖe wo ŋuti, woadze woƒe dzeƒewo dedie. Lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me. Mi anyigbadziwo katã mitso aseye na Mawu. Midzi ha na eƒe ŋkɔ ƒe bubu. Mido kɔkɔ eƒe kafukafu la. Haleluya. Le tɔ la kple vi la kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me. Amen. Mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe amenuveno kple Mawu ƒe lɔlɔ̃ kpakple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ƒomedodo nenɔ anyi kple mi katã. Lɔ̃tɔwo le Kristo me. Míeva kpe ta be míaŋe abolo si aʋu ŋku na mí be míakpɔ Aƒetɔ la. Míeva ƒoƒu be míase eƒe agbenya la si ana be míase nu gɔme. Menya be mía katã mídzro be míaƒoƒu abe Kristo hame ene. Ke mia dometɔ siwo katã tsaka kplim le mɔ vovowo dzi, mebia tso mia si be miayi mia ɖokuiwo me. Adze si vodada yiwo katã míewɔ ɖe mía ɖokuiwo, mía nɔviwo kple vevietɔ ɖe Mawu ŋuti. Abia kuku ɖeɖe ɖe míaƒe nu vɔ̃wo ta. Meʋue me na Mawu ŋusẽ katãtɔ kple na mi nɔviwo bena mewɔ nu vɔ̃ ŋutɔ le nye tamesusu, nyagbɔgblɔ, nuwɔwɔ kple ale si megbe nu nyuie wɔ lae. Nye vodadae, nye vodagãtɔe. Esia ta mele ku ɖem na Maria yayratɔ, ɖetugbi le aƒe tegbe la. Na dziƒodɔlawo kple ame kɔkɔewo katã kple na mi nɔviwo bena miado gbe ɖa na Mawu, mía Aƒetɔ la ɖe tanye. Mawu ŋusẽwo katã tɔ ɖe kpɔm ɖa na mía dometɔ ɖe sia ɖe. Netsɔ míaƒe nu gbogboawo katã ke mí eye wòakplɔ mí ayi ɖe agbe mavɔ la me.
Amen. Aƒetɔ kpɔ nublanui na mi. Aƒetɔ kpɔ nublanui na mi. Kristo kpɔ nublanui na mi. Kristo kpɔ nublanui na mi. Aƒetɔ kpɔ nublanui na mi. Aƒetɔ kpɔ nublanui na mi. Ŋutikɔkɔe na Mawu le dziƒo boo eye le anyigba dzi la. Ŋutifafa na ame siwo si lɔlɔ̃nu nyuie le. Míele kafu wo, míele yra wo, míele se wo. Míele ŋutikɔkɔe ɖem fia. Míele akpe dam na wo ɖe ŋutikɔkɔe gã la ta. Aƒetɔ Mawu dziƒo fia. Mawu tɔ ŋusẽkatãtɔ. Aƒetɔ vi ɖeka akogo. Yesu Kristo. Aƒetɔ Mawu. Mawu ƒe alẽvi. Tɔ la ƒe vi. Woe tsɔ xexea me ƒe nu vɔ heyi. Kpɔ nublanui na mi. Woe tsɔ xexea me ƒe nu vɔ heyi. Xɔ míaƒe kukuɖeɖe. Woe nɔ anyi ɖe tɔ la ƒe nuɖusime. Kpɔ nublanui na mi. Elabena wò ɖeka koe nye kɔkɔetɔ la. Wò ɖeka koe nye aƒetɔ la. Wò ɖeka koe nye dziƒoʋĩtɔ la. Yesu Kristo kpakple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la le Mawu tɔ la ƒe ŋutikɔkɔe me. Amen. Mina míado gbe ɖa. Wo dukɔ nenɔ dzidzɔ me tegbe, o Aƒetɔ, elabena edo ŋusẽ eye negawɔe yeye ɖe edzi. Esi wole aseye tsom be negade vienye bubu ye ŋu la, nana wòaɖɔ tsitretsitsi ŋutikɔkɔetɔe la kpɔ do ŋgɔ le mɔkpɔkpɔ me to viwo Kristo mía Aƒetɔ la me. Eya ame si nye Mawu la gbe hele fia ɖum kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la tso mavɔ heyi mavɔ me. Amen. Nuxexlẽ tso dɔwɔwɔ ƒe agbalẽ me. Le Pentekoste gbe la, Petro kple 11 tsitre eye wokɔ gbedzi gblɔ na ameha la bena, Judea ŋutsuwo kple mi ame siwo katã le Yerusalem, minya esia eye mina nye nyawo nayi ɖe miaƒe towo me. Yesu Nazaretitɔ la, ŋutsu si ŋuti Mawu na kpeɖodzi mi le to nu dzɔtsuwo kple nukunuwo kple dzesi siwo Mawu wɔ to eya ma dzi la, le mia titina la me. Abe ale si miawo ŋutɔ mienye ene. Esi wotsɔe de asi le Mawu ƒe aɖaŋuɖoɖo ɖi kple nyanyadinu. Esi mieto numadzɔmadzɔ wɔlawo ƒe asi dzi, klẽ ɖe ati ŋu, eye miewui la, Mawu fɔe ɖe tsitre esi wòtsi ku ƒe vevesese nu, le esi mete ŋu lée ɖe anyi o la ta. Elabena David gblɔ le eŋuti bena, mekpɔ Aƒetɔ la le nye ŋkume ɖaa, elabena ele nye nuɖusime, beke maɖe le tenye o. Esia ta nye dzi kpɔ dzidzɔ eye nya aɖe tso aseye. Nye ŋutilã hã dzudzɔ le mɔkpɔkpɔ me, elabena megblẽ nye luʋɔ ɖe tsiẽƒe o, eye mena be wo Mawumeme la nakpɔ nyunyɔ o. Woe na menya agbemɔ. Woe yɔm ta kple dzidzɔ le ŋkuwò me. Ŋutsuwo kple nɔviwo, mɔli be magblɔ nya na mi kple dzideƒo le tɔgbui David la ŋuti bena, eku eye woɖi, eƒe yɔdo le mia dome va se ɖe egbe.
esi wònye nyagblɔɖila eye wònye bena Mawu do ŋugbe na ye kple atamkaka bena yeƒe alimevi aɖe anɔ yeƒe fiazikpui dzi eye wòkpɔe ɖi la, eƒo nu le Kristo ƒe tsitretsitsi la ŋu bena womegblẽe ɖe tsiẽƒe o eye eƒe ŋutilã mekpɔ nyɔnyɔ o. Nenem Yesu sia la, Mawu ƒoe ɖe tsitre nu sia ŋuti mi katã mienye ɖaseɖilawo le. Azɔ la, esi wodoe ɖe dzi ɖe Mawu ƒe nuɖusi me la, exɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe si ŋugbe wòdo le Fofoa gbɔ. Gbɔgbɔ sia wokɔ ɖe mía dzi abe ale si miekpɔe hele esem la ene. Aƒetɔ la ƒe nyae. Ŋugblẽdede. Aƒetɔ fia agbe la ƒe mɔwom. Aƒetɔ fia agbe la ƒe mɔwom. Mawu dzram ɖo elabena wòe mesi tso. Megblɔ na Aƒetɔ la be, Aƒetɔ nye nenye. Aƒetɔ nye domenyinu kple nye kplu menu. Elé nye dzidzenu ɖe asi. Aƒetɔ fia agbemɔ la. Makafu Aƒetɔ, ame si doa ŋugbe nam. Le zã me hã nye ayikuwo xlã num. Metsɔa Aƒetɔ la ɖoa nye ŋkume ɖaa. Ne ele nye nuɖusi me la, ke maɖe le tenye o. Aƒetɔ fia agbe la ƒe mɔm. Eya ta nye dzi le dzidzɔ kpɔm eye nye luʋɔ le aseye tsom. Nye ŋutilã anɔ anyi dedie elabena magblẽ nye luʋɔ ɖe tsiẽƒe si me o eye malɔ̃ be wo Mawu meme nakpɔ yɔdo o. Aƒetɔ fia agbe la ƒe mɔwom. Ena menya agbemɔ la, dzidzɔ bɔ ɖe ŋkuwòme eye vivisese le wo nuɖusi me tegbee. Aƒetɔ fia agbe la ƒe mɔwom. Nuxexlẽ tso Apostolo Petro yayratɔ la ƒe agbalẽ gbãtɔ la me. Nɔviwo, ne mieyɔ ame si mekpɔa ame ŋkume o eye wòdrɔa ʋɔnu ɖe ame sia ame ƒe dɔwɔwɔ nu la be fofo la, ekema miezɔ le miaƒe amedzronyenye ƒe ɣeyiɣi la me le vɔvɔ̃ me. Elabena mienye be menye nu gbegblẽ siwo nye klosalo alo sika wotsɔ xe fe ɖe mía ta heɖe mí tso míaƒe yakanyinɔnɔ si su mía si tso mía fofowo gbɔ la me o. Ke boŋ Kristo ƒe ʋu xɔasie, eyae nye alẽvi si ŋu mokaka alo kpɔtsotso meli o. Ame si wonye ɖi tsã hafi woɖo xixia me gɔme anyi, gake woɖi ɖe go fia le ɣeyiɣia ƒe nuwuwu ɖe mía ta. Mi ame siwo to eya ma dzi xɔ Mawu, ame si ƒoe ɖe tsitre tso ame kukuwo dome eye wòtsɔ ŋutikɔkɔe nɛ la dzi se. Ale bena miaƒe xɔse kple mɔkpɔkpɔ anɔ Mawu dzi. Aƒetɔ la ƒe nya nyuie lae. Akpenamawo. Hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah. Aƒetɔ Yesu, nana be míase ŋɔŋlɔawo gɔme, ne ele nu ƒom na mí la, na wo be míaƒe dziwo nanɔ bibim. Hallelujah. 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 Aƒetɔ la nenɔ kple mi. Dzrodzroe kɔkɔe la abe ale si Luka kɔkɔe la ŋlɔ la ene. Le ŋkeke etɔ̃a gbe, le Yesu ƒe komegbe la, nusrɔ̃la eve yina ɖe kɔƒe aɖe si ŋkɔe nye Emmaus la me. Eya kple Yerusalem dome anɔ gaƒoƒo eve ƒe azɔlizɔzɔ. Wole dze ɖom kple wo nɔewo le nu siwo katã va dzɔ la ŋuti. Eva va eme bena esi wole dze ɖom le nya ʋlim le wo nɔewo dome la, Yesu ŋutɔ va tu wo hele azɔli zɔm kpli wo. Gake woƒe ŋkuwo dzi tsyɔ eye womedze see o. Egblɔ na wo bena, nya ka ƒomeviwoe nye esi ŋuti miele dze ɖom le mia nɔewo dome le miaƒe azɔlizɔzɔ me, eye miele blanui alea? Wo dometɔ ɖeka si ŋkɔe nye Kleofa la ɖo eŋu gblɔ nɛ bena, alo wò ɖeka koe dze Yerusalem eye menya nu siwo va dzɔ le eme le ŋkeke siawo me o mahã? Egblɔ na wo bena, kawoe? Woɖo eŋu nɛ bena, Yesu Nazaretitɔ la ŋutinyae, ame si nye nyagblɔɖila ŋusẽtɔ le nuwɔwɔ kple nyagbɔgblɔ me le Mawu kple dukɔ la ƒe ŋkume. Míaƒe nunɔlagãwo kple dumegãwo ɖee asi be woatso kufia nɛ eye woaklẽ ɖe ati ŋuti. Ke míawo la, míekpɔ mɔ bena eyae nye ame si le Israel ɖe ge. Kpe ɖe esiawo ŋuti la, egbe nye ŋkeke etɔ̃lia tso esime nu siawo va eme. Gawu la, mia dome nyɔnu aɖewo hã siwo de yɔdo la gbɔ ŋdi kanya la, do vodii mí esi womekpɔ eƒe kukua o la. Wova gblɔ bena yewokpɔ mawudɔlawo, ame siwo gblɔ bena ele agbe. Mía dometɔ aɖewo yi yɔdo la gbɔ eye wokpɔe abe ale si nyɔnuawo gblɔ ene, ke eya ŋutɔ la, womekpɔe o. Yesu gblɔ na wo bena, o ame masenugɔmewo kple ame siwo ƒe dzi le blewo be woaxɔ nu siwo katã nyagblɔɖilawo gblɔ ɖi la dzi ase. Alo mele na Kristo be wòakpe nu siawo ƒe fu ahayi ɖe eƒe ŋutikɔkɔe la me o mahã? Eye wodze egɔme tso Mose kple nyagblɔɖilawo dzi heɖe nu siwo le ŋɔŋlɔawo katã me tso eŋuti la ƒe gɔme fiawo. Esi wogogo kɔƒe si me yim wole la, ewɔ abe
ɖewo le eme tsom ene eye wozi edzi gblɔ bena nɔ anyi elabena zã le dodom eye ŋkeke la yi vɔ eye woyi ɖe aƒea me kpli wo. Eva va eme bena esi eya kple wo le nuɖuƒe la, etsɔ abolo ɖe edzi ŋe eme eye wòtsɔe na wo. Tete woƒe ŋkuwo ʋu eye wodze sii gake ebu vĩi le wo gbɔ. Wogblɔ na wo nɔewo bena alo míaƒe dzi lé dzo le mía me le mɔa dzi hele gɔme ɖem na mí o mahã. Tsitre le gaƒoƒo ma ke dzi yi Yerusalem, afi si wokpɔ ame 11 kple ame siwo kpe ɖe wo ŋuti la ƒoƒu ɖi le. Ame siawo gblɔ na wo bena Aƒetɔ la tsitre vavã eye wòɖe eɖokui fia Simon. Woawo hã woxlẽ nu siwo va dzɔ le mɔa dzi kple ale si wodze sii le abolo ŋeŋe me la fia wo. Lɔ̃tɔwo le Kristo me, Aƒetɔ la ƒe nyanyui lae. Kafukafue dze na wo Kristo. Lɔ̃tɔwo le Kristo me, abe megblẽ gɔmedzedzea gbe nye kɔsra 3 le Pasika yi eye wogatsɔ Yesu ƒe tsitretsitsi nukutɔe ɖo ŋkume na be míade ŋugble tso eŋuti. Tometinya yi míatsitre ɖo Kristo duku dzi eya ta dzi le mía dzɔm ɖo. Lɔ̃tɔwo le Kristo me, agbe nye nu xɔasi aɖe tso Mawu gbɔ na mí eye wòle vevie. Míate ŋu agblɔ be agbe nye Mawu ƒe nɔnɔme le mía me eye wòfia Mawu ƒe lɔlɔ̃. Nugbagbe ɖe sia ɖe dzro kokoko be yeaʋlẽ eƒe agbeta sesĩe nenye be ege ɖe lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me. Agbe ƒe nuvãnyenye wɔe be eku salagatsi nye míaƒe futɔ. Eketɔ yi míedie he sia yi be míaɖe ɖa gake le míawo ŋutɔ míaƒe ŋusẽ nua mate ŋui o. Kokoko amegbetɔwo dzɔnakuwo míenye gake míenya be eku menye míaƒe seƒe o elabena Mawu gbagbe si do via Yesu Kristo ɖe xexea me va ɖe mí eye wòtsɔ eƒe agbe mavɔ ƒe ŋusẽ de mía me be yɔdo manye míaƒe seɖoƒe o. Eya ƒe azã yenye Pasika ƒe azã ɖum míele. Yɔdo menye Yesu Kristo ƒe seƒe o eye manye nye kpli o si xɔ Yesu dzi se ƒe seƒe o. Efɔ eye wòfɔ kple ŋutikɔkɔe. Togbɔ be agbe mele eɖokui si o, Mawu tɔe wònye eye Mawue na mí. Eya ta ne míaƒe agbe adze edzi nyuie eye wòaɖe vi na mí kple amegbetɔ ƒomea katã, ele be nenɔ katsatsia me kple Mawu. Eye míatsɔ míaƒe agbe de Mawu te eye wòakplɔ mí. Mawu ƒe agbe, Mawu na eɖokuiwo na eyama. Abe nusrɔ̃la eveawo, Kleofa kple exɔlɔ̃a, míawo hã míle agbe ƒe mɔ dzi yi akɔƒe abe le mí gblɔe le mía de kɔnu vegbe. Mí yi akɔƒe. Nɔnɔme kae míetsɔ yi akɔƒe? Nɔnɔme kae míekɔ le míaƒe afɔ zɔm? Nusrɔ̃la eveawo le mɔ ya zɔm. Xaxa, dzitsitsi, vɔvɔ̃, dziɖeleƒo elabena woƒe mɔkpɔkpɔ zu dzodzro. Wobui be Yesu anye ŋutilãmefia yi aɖu Israel dzi eye wòaxɔ Israel le Romatɔwo ƒe kluvinyenye te. Wobui be ele si Yesu Kristo ɖe ŋusẽ fia
wɔnukunu gblɔ mawu nya deto ya mate ŋu adzɔ ɖe dzi o gake ya ŋutɔ kpɔe kple woƒe ŋku kɔtɛe be Yesu Kristo kpe fu eye woklẽ ɖe atitsoga ŋuti wokpɔe kɔtɛe be ɖi lɔ̃tɔ le Kristo ta wometa lé dzi ɖe Yesu ƒe nufafia blibo la ŋuti o elabena ya ŋutɔ gblẽ na wo le eƒe nufafia yi be nu yiwo katã va dzɔ gake ya fɔ ɖe tsitre woŋlɔ fi ma be eye esi ɖeɖefia va na nusrɔ̃la ɖeawo le gbɔgblɔ na wo be Yesu fɔa enye nukunu manyagblẽ yiwo mate ŋu axɔ deme o elabena medzɔ kpɔ o enu madzɔ kpɔe wònye be ame aɖe ku woɖi eye ŋkeke agbe efɔ le ya ŋutɔ ƒe ŋusẽ le tɔ la ƒe lɔlɔ̃nu me medzɔ kpɔ o eya ta enyo wu gbɔgblɔ eye enyo wu mate ŋu axɔ edzi se enu ne mehiã gbɔ kɔkɔ la ƒe kpekpeɖeŋu o eya ta Yesu nɔ zɔzɔm kple nusrɔ̃la eveawo yiwo le xaxa me abe wòle zɔzɔ kple mía dometɔ ɖe sia ɖe le míaƒe agbe ŋkekewo katã me eye wòle nu ƒo na mí gale Mawu nya me dzro kple mí le mía nyim le enya nyuie la me be míatrɔ ɖe nyateƒe vavã ŋuti míasi ɖa le amebeble kple mɔkpɔkpɔ baɖa kple mɔkpɔkpɔ yi Mawu ƒe ɖoɖo la ŋuti be míatrɔ ɖe nyateƒe vavã eye míatsɔ mía ɖokuiwo ade Mawu ƒe kpɔkplɔ te nusrɔ̃la yawo abe míawoa míelé dzi ɖe nu geɖe ŋuti le xexe ya me míegbe Mawu ƒe lɔlɔ̃nudziwɔwɔ eye míetsitre ɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃nudziwɔwɔ ŋuti be míawɔ mía ŋutɔ ƒe dzodzro kple dzimedidiwo nu si ahe mía ŋutɔ ƒe vivisese vɛ na mí agbe yaka nɔnɔ va ɖe mí eye wògale nu fia mí ewu nu kple abolo ŋeŋe mínyɛ nyuie ɖe be aƒetɔe nye Yesu mehiã ame aɖeke ƒe aƒe o esi wokpee va aƒe ma amedzro wònye le aƒe ma me gake le kplɔ̃ ŋutia exɔ aƒetɔ ƒe nɔƒe eye wòtsɔ abolo yi ɖe ŋe me na wo enumake woɖo ŋku edzi woƒe ŋku ʋu mebia ame ƒe mía dometɔ ɖe sia ɖe be esia si míakpe aŋe Yesu Kristo ƒe ŋutilã si nye abolo agbebolo za míaƒe ŋkuwo na ʋu le gbɔgbɔ me eye míadze si aƒetɔ la atsɔ bubu nɛ lɔ̃tɔ le Kristo me ƒe mea enye nu sesẽ ŋutɔ le ɣeyiɣiawo me le dɔvɔ̃ ƒe ɣeyiɣi siawo me eye nenye be mekpɔ nyuie o amewo ƒe dzi aɖe le wo ƒo be nu ka ta nu yiwo ava nɔ dzɔdzɔm amegbetɔ anɔ tsɔtsrɔ̃ eye amegbetɔ anɔ xaxa me anɔ dzimaɖeɖi me menye nu yi menye nu yiwo he Mawu menya o eye Mawu megblẽ mí ɖi o Mawu to mɔ sia mɔnu ɖi eƒe lɔlɔ̃nu fia eye le nu wua awu nu le nya nyuie la nu awo nu be wòanyo na mía dometɔ ɖe sia ɖe eya ta dzi megaɖe le mía ƒo o xɔse nenɔ mía si be Mawu le kpli mí Yesu Kristo si fɔ tso ame kukuwo dome ne zɔ kple mía dometɔ ɖe sia ɖe ne ʋu míaƒe ŋkuwo le xɔse vavã me le nyateƒe vavã me ne xɔ tame na mía dometɔ ɖe sia ɖe be míate ŋu ase Mawu nya gɔme asrɔ̃e eye míanɔ agbe ɖe eŋuti ne de dzo míaƒe dziwo me be míatso kpla ɖe nyanyuie sia ƒe dɔgbedede ŋuti Yesu ŋutɔ ne kpe ɖe mía ŋuti be míatrɔ ɖe yama ŋuti anɔ kpli be to eya ƒe ŋusẽ ma míawo hã míaɖu ku dzi eku sie nye míaƒe futɔ eku sie na míelia blanui lɔ̃tɔwo le Kristo me ne Yesu le kpli mía agbe su mía si xoxo ke ɖeko míanɔ mɔ kpɔm be le ya ŋutɔ ƒe yi nyuietɔ nua míasɔ kpli le agbe mavɔ la me mina míadzro mía ɖokuiwo me nyuie le yi siawo me agbɔ bia mía ɖokuiwo be nu kae nye nu vã na mí le míaƒe xe sia me nɔnɔ ŋuti
sika alo klosalo ke nye maɖe gblɔ na mi be Mawu ƒe agbe koe nye nu vã. Kristo ŋutɔ neve mía nu eye wòatsɔ eƒe lɔlɔ̃ ade míaƒe dziwo me to ya ŋutɔ ƒe ŋusẽ me. Amen. Mina míaʋu míaƒe xɔse vavã la me. Mexɔ Mawu ɖeka tɔ ŋusẽ katã tɔ, dziƒo kple anyigba, nukpɔkpɔwo katã kple makpɔmakpɔ sia wɔla dzi se. Eye mexɔ Aƒetɔ ɖeka, Yesu Kristo, Mawu ƒe Vi akogo la dzi se. Eye tɔ la dzi tso mavɔ me ke, Mawu tso Mawu me, kekeli tso kekeli me, Mawu vavã tso Mawu vavã me. Wodzi womewɔe o. Tumese ɖeka le eya kple tɔ la si. Wowɔ nuwo katã to eya ma me. Ɖe mí amegbetɔwo ta, eye ɖe mía xɔxɔ ta la, eɖi tso dziƒo va. Eye to Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me la, exɔ ŋutilã tso Maria ɖetugbi la ƒe la me. Eye wòtrɔ zu amegbetɔ. Woklẽ aɖati tso gãwo ɖe mía ta le Pɔntio Pilato te. Wokpe fu eye woɖii. Eye wogafɔ ɖe tsitre ŋkeke etɔ̃a gbe le ŋɔŋlɔawo nu eye woyi dziƒo henɔ anyi ɖe tɔ la ƒe nuɖusime. Eye wogayi tɔtrɔ ge ava kple ŋutikɔkɔe adrɔ̃ ʋɔnu ame gbagbewo kple ame kukuwo. Eye eƒe fiaɖuɖu mawo nu akpɔ o. Eye mexɔ Gbɔgbɔ Kɔkɔe si nye Aƒetɔ eye wòna agbe la dzi se. Eya ame si do tso tɔ la kple vi la me. Ame siwo sena hedoa ŋutikɔkɔetɔe kple tɔ la kpakple vi la ɖe du. Eya ƒo nu to nyagblɔɖilawo me. Eye mexɔ ha ɖeka kɔkɔe katoliko kple apɔstoliko la dzi se. Meʋu eme be Mawutsiléle ɖekae li hena nu vɔ̃wo tsɔtsɔke. Eye mele mekpɔm na ame kukuwo ƒe tsitretsitsi kple xexe si gbɔna la ƒe agbe. Amen. Lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me, mina míawɔ ɖeka le gbɔgbɔ me. Atsɔ míaƒe biabiawo aɖo Mawu ƒe ŋkume. Eya ame si ɖe mɔ be míanɔ gbɔgbɔme ƒe katsatsia sia me. Ele to dzi be yease míaƒe gbedoɖawo. Mina míayɔe eye wòatɔ na mí. Aƒetɔ se wo dukɔ la ƒe gbedoɖawo. Míaxɔ edzi be Aƒetɔ ve mía nu, Aƒetɔ ɖo to mí. Aƒetɔ ve mía nu, Aƒetɔ ɖo to mí. Míado gbe ɖa ɖe katoliko ha ekplɔlawo tso papa va se ɖe hamevi ɖe sia ɖe dzi be Mawu ŋutɔ nalé xɔse vavã ɖe te, dzidodo kple kutrikuku ɖe nyanyui la ƒe dɔgbedede kple amegbetɔwo ƒe subɔsubɔ le mɔ nyuietɔwo dzi. Aƒetɔ se míaƒe kuku ɖeɖe. Aƒetɔ ve mía nu, Aƒetɔ ɖo to mí. Míado gbe ɖa ɖe míade dukɔ kple anyigbadzi dukɔwo katã ta. Agatsɔ dukɔwo katã de Mawu ƒe kpɔkplɔ kple dzikpɔkpɔ te. Míedze si be ŋusẽ aɖeke mele mía si o. Xɔnametɔ aɖeke mele mía si o. Negbe wò Mawu ɖeka ko. Eya ta míegatsɔ mía ɖokuiwo de asiwo me be nàkplɔ mí le nunya kple sidzedze nyuietɔwo dzi. Yina ɖe míaƒe sidzenuwo katã dzi be míade dzesi o le agbe ƒe ŋkekewo katã me. Aƒetɔ se míaƒe kuku ɖeɖe.
Aƒetɔ ve mía nu, Aƒetɔ ɖo to mí. míatsɔ míaƒe dumegãwo, tatɔ vovovoawo, fiawo, míakplɔla le emɔ vovovowo nu de asi na Mawu be Mawu ŋutɔ nana nunya vavãwo. Ame subɔsubɔ kple amekpɔkplɔ ƒe gbɔgbɔ nayɔ wo me ta be woate ŋu awɔ dɔ hena ame yiwo le kpɔkplɔm ƒe dedienɔnɔ. Aƒetɔ se míaƒe kukuɖeɖe. Aƒetɔ ve mía nu, Aƒetɔ ɖo to mí. Ame yiwo katã gbɔdzɔ le xɔse me, ame yiwo katã gbɔdzɔ le gbɔgbɔ me, míatsɔ ade asi na Mawu be Yesu Kristo mía Aƒetɔ la nado ɖe wo dzi eye wòanɔ wo gbɔ azɔ kpli wo, ado ŋusẽ wo ana dzo, nalé le woƒe dzime ɖe xɔse nufiafiawo ŋuti. Aƒetɔ se míaƒe kukuɖeɖe. Aƒetɔ ve mía nu, Aƒetɔ ɖo to mí. Ɖe dɔnɔwo kple dɔnɔŋutidɔwɔlawo katã, dɔnɔdzikpɔlawo, vietɔ le ɣeyiɣi siawo me be Mawu ŋutɔ natsɔ belẽ tɔxɛ na wo, aɖewo ɖa tso afɔku ɖe sia ɖe gbɔ eye wòana be lɔlɔ̃nu ko nava me le woƒe agbe me. Aƒetɔ se míaƒe kukuɖeɖe. Aƒetɔ ve mía nu, Aƒetɔ ɖo to mí. Míayi dzi ado gbe ɖa ɖe ame yiwo katã trɔ megbe eye wotrɔ megbe ɖe dɔvɔ̃ sia ƒe ɣeyiɣiwo me kple míaƒe ƒometɔ yiwo katã ya ŋutɔ yɔ dzoe va eɖokui gbɔ be wòana ŋutifafawo eye be woakpɔ egbɔ nɔnɔ ƒe dzidzɔ. Aƒetɔ se míaƒe kukuɖeɖe. Aƒetɔ ve mía nu, Aƒetɔ ɖo to mí. Mía dometɔ ɖe sia ɖe natsɔ eƒe gbedoɖa tɔxɛ aɖo Aƒetɔ la ƒe ataɖoƒe ŋkume. Esi míle ɖeka wɔ me, mina míado gbe ɖa. Mawu ŋusẽ katãtɔ, wòe nye mía Aƒetɔ agbefia la. Míele kpewòm tɔxɛ be nàgaɖu fia ɖe mía dzi le wò ŋusẽ kple amekpɔkplɔ me. Míele eku ɖem na wo be nàna wò dzo, xɔse kple lɔlɔ̃ na mí amegbetɔƒomea kple mía nɔviwo katã nalé dzo le mía me be míasubɔ wò gbadrɛ to dɔ nyui wɔwɔ kple subɔsubɔ vavã me to Kristo mía Aƒetɔ la me. Eye ame si nye Mawu le agbe le fia ɖum kpli o, ewɔ kɔkɔe la tso mavɔ heyi mavɔ me. Amen. Edo tso anyigba ƒe kutsetse kple agbetɔwo ƒe dɔwɔwɔ me. Ke eƒe tɔtrɔ gazu agbebolo na mi. Yayratɔe nenye o Mawu tso fifia heyi mavɔ. Yayratɔe nenye wo Aƒetɔ hehe blibo la ƒe Mawu. Elabena to dɔnyɔme míekpɔ vɛ si míetsɔm le nawom la, edo tso vɛ ŋuti kutsetse kple agbetɔwo ƒe dɔwɔwɔ me. Ke via tɔtrɔ gazu gbɔgbɔme nunono na mi. Yayratɔe nenye o Mawu tso fifia heyi mavɔ.
Mi do gbe ɖa nɔvi vi lɔlɔtɔwo bena nye kple me vɔsa kɔkɔe sia na dze Mawu tɔ Ŋusẽkatãtɔ la ŋu. Aƒetɔ la na xɔ vɔsanu sia tso asiwo me. Ena eƒe ŋutikɔkɔe kple ŋutikɔkɔe. Eye ɖe mía ŋutɔ hã kple eƒe ha kɔkɔe la katã ƒe viɖekpɔkpɔ ta. Aƒetɔ xɔwo ha la si le azã ɖum la ƒe nunanawo. Gbɔwoe dzɔgbenyui sia tso nɛ. Na be wòanɔ tsitsim ɖe edzi va se ɖe dzidzɔ mavɔ la me to Kristo mía Aƒetɔ la me. Eya ame si nye Mawu la gbe le fia ɖum kpli wo kɔkɔe la tso mavɔ heyi mavɔ me. Amen. Aƒetɔ la nenɔ kple mi. Eye wòanɔ kple wo gbɔgbɔ. Mido miaƒe dziwo ɖe dzi. Míele wo dom ɖe Aƒetɔ la gbɔ. Mina miada akpe na Aƒetɔ mía Mawu la. Edze eye wodzɔ. Nyateƒe edze eye wodzɔ. Esɔgbe eye wònye ɖeɖe na mi be míaɖe gbeƒã wo ɣeyiwo katã Aƒetɔ. Eye vevietɔ míawɔe ŋutikɔkɔetɔe awu le ŋkeke siawo me le esime wowu Kristo si nye míaƒe Pasika la. To ame wodzi kekeliviwo le hena agbemavɔ la. Eye dziƒofiaɖuƒe ƒe agbowo ʋu na xɔsetɔwo. Vavã etsrɔ̃ míaƒe ku to eƒe ku me. Eye amewo katã ƒe agbe gafɔ ɖe te le eƒe tsitretsitsi la me. Esia tae esi Pasika ƒe dzidzɔwo kaka gbago la, xexe blibo la le aseye tsom le anyigba katã dzi. Nenema ke dziƒo ƒe ŋutetewo kple dziƒodɔla ƒe ŋusẽwo le ŋutikɔkɔe ha la dzim hele gbɔgblɔm madzudzɔe bena Aƒetɔ aʋakɔwo ƒe Mawu, wòe le kɔkɔe kɔkɔe kɔkɔe. Wò ŋutikɔkɔe yɔ dziƒo kple anyigba fũu. Hosana le dziƒo boo. Yayratɔe nye ame siwo gbɔna le Aƒetɔ la ƒe ŋkɔ me. Hosana le dziƒo boo. O Aƒetɔ, kɔkɔenyenye ɖe sia ɖe dzɔƒe, nyateƒe mieva ƒoƒu ɖe ŋkuwo me, eye le ha la katã ƒe ɖekawɔwɔ me. Ŋutɔ sia dzi la, mietsɔ bubu le ŋku ɖom gbe si gbe Kristo fɔ tso ame kukuwo dome la dzi. Mawo míatɔ to eya si nekɔ ɖe dzi ɖe wò nuɖusime la dzi la, míele eku ɖem na be nàdɔ wò gbɔgbɔ kɔkɔe la ɖe vɔsanu siawo dzi abe wòahu ƒe dzadza ene, eye nàwɔ wo kɔkɔe be ne woatrɔ azu mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋutilã kple ʋu na mi. Le eye si me wotsɔe de asi, eye le esime eya ŋutɔ lɔ̃ be yeakpe fu la, tɔ abolo eye wòde akpe ŋe me, eye wòtsɔe na eƒe nusrɔ̃lawo hegblɔ na wo be mixɔe mi katã eye miaɖu eƒe ɖe, elabe esia nye nye ŋutilã si woatsɔ ana ɖe mia ta. Nenema ke le nuɖuɖua megbe la, etsɔ kplu la, egade akpe eye wòtsɔe na eƒe nusrɔ̃lawo hegblɔ be mixɔ esia mi katã eye mianoe le enu, elabe esia nye nye ʋu ƒe kplu, mavɔ la ƒe ʋu siwo le kɔkɔe ɖe anyi ɖe mi kple ame geɖewo ta hena nu vɔ̃wo tsɔtsɔ ke. Miwɔ esia atsɔ ɖo ŋku dzinye. Jose family mae, o Aƒetɔ, miele gbeƒã ɖe wò kula, miaƒo mawo tsitre tsitsi va se ɖe si menatrɔ ava.
esia ta wo aƒetɔ esi mi le kɔnu sia wɔm hele ŋku ɖom viwo ƒe ku kple ƒe dzesi dzi la mi le agbebolo kple xɔxɔ ƒe kplu la tsɔm na o eye mi le akpe dam na o ale esi nekpe miedze be miatɔ ɖe ŋkuwome asubɔ o la ta ale mi le ŋku ɖem na bɔbɔ nyenye me be mi ame siwo akpɔ gome le Kristo ƒe ŋutilã kple ʋu me la gbɔwɔ kɔkɔe la naƒo mia nu ƒu ɖekae aƒetɔ naɖo ŋku wo hasi kaka ɖe heblibo la me la dzi na wòazu blibo le lɔlɔ̃ me le ɖekawɔ me kple míaƒe Papa Francisco míaƒe Episcopo Emmanuel kpakple mawununɔlawo katã vevietɔ naɖo ŋku ame siwo negbugbɔ dzi le Pasika ɣeyiɣi sia me to tsi kple gbɔwɔ kɔkɔe la me hena agbe yeye nɔnɔ le Kristo me la dzi nagaɖo ŋku mia nɔvi siwo le alɔ dɔm le mɔkpɔkpɔ me hena tsitretsitsi la kpakple ame siwo katã trɔ megbe le wo nukpɔkpɔ me la dzi xɔwo katã ɖe wo ŋkume keke la me dzro azɔ mi le ku ɖem ɖe mía ɖokuiwo ta kpɔ nublanui na mía dometɔ ɖe sia ɖe ne míadze akpɔ gome le agbemavɔ la me kple Maria ɖetugbi la ƒe mɔnɔ yayratɔ la esrɔ̃a Yosef dzadzetɔ apostolo yayratɔwo kpakple wo ame kɔkɔewo katã wo ame siwo le eyiwo katã me ƒe agbenɔnɔ dzeŋu o hafi wotrɔ le agbe sia me eye to viwo Yesu Kristo me la míakafu o aɖe wo ŋuti kɔkɔe afia to eyama me kple eyama eye le eyama me la o Mawu tɔ ŋusẽ katã tɔ le ɖekawo me kple gbɔwɔ kɔkɔe la bubu kple ŋuti kɔkɔe ɖe sia ɖe li na o tso mavɔ heyi mavɔ me. Amen. Esi mi le Mawu ƒe kpɔkplɔ kple dzikpɔkpɔ te abe viawo ene mina míatrɔ ɖe ŋuti agblɔ gbe si míaƒetɔ la fia mi bena míatɔ si le dziƒo wo ŋkɔ ŋuti nekɔ wo fiaɖuƒe neva ne wowɔ lɔlɔ̃nu le anyigba dzi si gbe ale si wɔna le dziƒo ene na míegbea míaƒe ŋkekeŋuɖuɖu natsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ke mi si gbe ale si míawo hã míetsɔ ke ame siwo da vɔ ɖe mía ŋuti ene eye megakplɔ mí ɖe tetekpɔ me o ke boŋ ɖe mi ɖa le vɔ̃ la gbɔ. Aƒetɔ míele kuku ɖem na be nàɖe mi ɖa le vɔ̃wo katã gbɔ nànyo dɔma na ŋutifafa mi le míaƒe agbeŋkekewo me alebe to nublanuikpɔkpɔ kple kpekpeɖeŋu me la míavo le nu vɔ̃ si ɖaa yi anɔ dedie tso xaxa ɖe sia ɖe me be ame siwo le yayramɔkpɔkpɔ kple mía xɔla Yesu Kristo ƒe ŋutikɔkɔe ƒe ɖeɖefia lalam elabena tɔwoe nye fiaɖuɖu kple ŋusẽ kple ŋutikɔkɔe yi ɖe mavɔ me. Aƒetɔ Yesu Kristo woe gblɔ na wo apostolowo bena megblẽ nye ŋutifafa ɖi na mi nye ŋutifafae mena mi megakpɔ míaƒe nu vɔ̃wo ɖa o ke boŋ lé ŋku ɖe wo hã la ƒe xɔse ŋuti nànyo dɔma na ŋutifafae eye nàƒoe nu ƒu le wo ŋutɔwo ɖoɖo la nu wo ame si la gbe hele fia ɖum tso mavɔ heyi mavɔ me. Amen. Aƒetɔ la ƒe ŋutifafa nenɔ kple mi tegbee. Eye wòanɔ kple wo gbɔgbɔ. Mawu ƒe alẽvi Woe tsɔ xexeame ƒe nu vɔ̃ heyi kpɔ nublanui na nublanui mi. Mawu ƒe alẽvi woe tsɔ xexeame ƒe nu vɔ̃ heyi kpɔ kpɔ nublanui na mi. Mawu Mawu ƒe alẽvi woe tsɔ xexeame ƒe nu vɔ̃ heyi na ŋutifafa mi. Lɔlɔ̃tɔwo le Kristo me mikpɔ Mawu ƒe alẽvi la ɖa mikpɔe eya tsɔ xexeame ƒe nu vɔ̃ heyi. Yayratɔe mía dometɔ ɖe sia ɖe siwo kpe va alẽvi sia ƒe nuɖuƒe. Aƒetɔ medze be nava nye xɔnu o wòagblɔ nya ɖeka ko nye luʋɔ me nasẽ. Mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋutilã kple ʋu
na dzra mi ɖo na gbe mavɔ la. Amen. My God loves me. His love will never end. He rests within my heart, for my God loves me. His gentle hand, He stretches over me. Though storm clouds threaten the day, He will set me free. He comes to me in sharing bread and wine. He brings me life that will reach past the end. Matão ahọwo ntịla kple ʋu egbea. Aleke makpɔ dzidzɔ ɛ. Netsɔ wo amenuve nu siwo nena ame siwo xɔa wo ŋutilã ŋutɔ la nam. Mele kuku ɖem na wò bena nàva nye dzime le gbɔgbɔ me teti dzro, eye nàna nye xɔse, mɔkpɔkpɔ kple lɔlɔ̃ nasɔ gbɔ ɖe edzi, ale be mazu Kristo tɔ nyuie blibo. Amen. Nusrɔ̃lawo dze se Aƒetɔ la le akpɔnɔ ŋeŋe me. Haleluya. Mina miado gbe ɖa. Aƒetɔ tsɔ dɔme nyoŋku kpɔ wò dukɔ la ɖa. Negbɔwɔe yeye to wò sakramento me. Esi wònye be ŋutikɔkɔe nèwɔ mí na la, na be míava ge ɖe tsitretsitsi hena agbemavɔ la me. Kpɔ mía ta le kɔsra blibo la me, eye nàyra wò dukɔ le dɔvɔ̃ sia to yi. Ɖe mí ɖa le dzɔgbevɔ̃e ɖe sia ɖe gbɔ, eye nàkpɔ mía ta. Míebia siawo to Kristo mía Aƒetɔ la me. Eye ame si nye Mawu le agbalẽfia ɖum kpli o kpakple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la, tso mavɔ heyi mavɔ me. Amen. Aƒetɔ la nenɔ kple mi. Eye wòanɔ kple wo. Mawu gbɔgbɔ. ŋusẽwo katã tɔ la kple Vi la kpakple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe yayra neva dze mia dzi, eye wòanɔ anyi kple mi tso fifia heyi mavɔ. Amen. Mebia Easter ƒe dzɔgbenyuie ɖe sia ɖe na mia dometɔ ɖe sia ɖe veto ame yiwo katã tsaka kplem le míaƒe radio Swiss FM kple Facebook be Mawu ŋutɔ neyra mi eye wòanɔ mia gbɔ ado Easter ƒe dzidzɔ na miaƒe dziwo, akplɔm le miaƒe agbemɔzɔzɔ ɖe sia ɖe dzi. Misa vɔsala nu mi heyi le ŋutifafa me. Akpe na Mawu.